Newsline, magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamo tanan? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Sa atong mga listeners sa abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo dira tanan, mayong aga, mayong udto, mayong hapon, mayong gabi sa inyo. Sa syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique Aklan kapis Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras, mayagid nga pagpamati diri sa Iloilo Newsline. May mga issues kita karon nga hatagan sa pagtamon, pero palihog lang subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline, kag like, share and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline, kag subong man sa isa pagid sa Gimaras Newsline. Saan bayan na isa atong mga listeners, i-check nato ng atong nga local pag-asa, ibaloon nato ng sitwasyon sa nga panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer Tapales. Sa tanan sa update sa ngadlaw Hunyo 20, 2022. Recent high pressure area nag-extend pa kadto sa silangang bayan. Sa Central Luzon, ang tangis ng ilis nakapekto ng sa ibang bayan sa pungsod, bangod silang sistema, Western Visayas may paggalumgan, tugtog sa magalumang. Isolated na pagulan, pagpanagog, kag pagpangilatugay sa mga localized thunderstorm, tugtog ka sa hangin, halin silangan, kag nabagat na silangan na magapabilin sa Western Visayas. Sa bigatan sa silang mga lugar, makanay tugtog kasarangan mga pagbalod. Temperatura sa mga adlaw magaling sa 25 tugtog 32 degrees centigrado. Adlaw nagamutlak alas 29 sunod sa hapon alas 6:14. Yan ang length sa panahon na leader sa pag-asa Iloilo, Tapales, mayong Sir, why man kita sa bagyo o weather disturbance? yes. So matawhay. Okay. Oh, okay. Thank you so much, Engineer Rafi Tapales. Okay. Otod siya. Iloilo Newsline Weather Update. Nabatiyaan ang atong local pag-asa kag ginadulong sa inyo sa Pinangsa Flower Shop. Ang Pinangsa Flower Shop na hamtang ini sa Isnat City proper kag nagabaligya sa Mabulak. Kadtuin nyo lang dira si Mr. and Mrs. Cyril Taco Salmi. Pwede ka mo makatawag sa 0920-825-6483, 0920-825-6483 kag 0916-786-8896, 0916-786-8896. Pinangsa Flower Shop. Ang inadulong man sa inyo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Ang itlog sa Eager Farm, barato kag preska, pwede ka mo maka-order man para makapatigana ka mo. Aring number nila 5230039, 5230039, kag 0947-856-4729, 0947-856-4729. Pangitaan nyo lang si Jose o kon William Lagman, tag-iya sang Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Sa aton nga mga headlines.
Inaugural speech ni Vice President-elect Sara Duterte. Nangin madinalagon kag nagtambong sa iya nga inauguration si President Rodrigo Digong Duterte upod sa pamilya. Sa dugang pagid nga balita, Sara Duterte nagsumpa na nga ika-15 nga Vice President kag gintambungan sang mas o menos 20,000 ka mga fans. Kag sa COVID-19 nga mga kaso, posibleng nga magasaka ini kada adlaw 1,200 sa katapusan nga bulan sang Hunyo suno sa Department of Health. Kag sa balita lokal, amat-amat naman nga naginotok ang mga salakyan o kung ang mga nagapila sa terminal. Bangod nga Lunes kay na ba grabe ang pagilinotok sa mga tao sa terminal, kulang naman ang salakyan. Pero i-check nato nini karon ang dugang nga mga impormasyon sa taga-PST mo kung ano ang ilang assessment. Kag sa dugang pagid nga balita, ang illegal drugs sa Western Visayas, amat-amat nga nagresurrect ang mga durugista ho. No, kay balaan nila nga manugtapos na ang termino ni President Rodrigo Duterte. Pero suno kay President Duterte, mas magapadayon sa sagyapon sa kampanya kontra sa illegal drugs. Samtang Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagpahayag nga hindi niya pag-iurong o kung pagliwaton ang iyang executive orders parte ini sa pagkakasang face mask ay labi na sa mga open field nibla, no? Nagambal ang taga DILG nga dapat kwaon inang iya nga ginpagwa nga executive order, pero nagambal siya Cebu Governor Gwen Garcia nga hindi iya pagdulaon, hindi iya man ikakason ang iya nga executive order nga ginpapanahog. Nagpahayag na di ang DILG nga naginatagan sa ultimatum waay sa bungog ni Cebu Governor Gwen Garcia. Kaya ang iya nang ginapang na panindugan dapat magbalik ng economy, no, magbalik ng turismo sa probinsya sang Cebu. Standby sa aton nga mga listeners, dugangan nato nini karon ang mga impormasyon ginadulong Mansinyo sa Panoy Barbershop. Ang Panoy Barbershop ginapanagyan ni Panoy Maluto na hamtang ini sa poblasyon Molo, siyudad sang Iloilo. Kag Cindy Sandy Store sa Rizal Palapala 1 City proper, inapanagyan man ni Ma'am Cindy Joy o kun Ma'am Ida Joy Abuno kag Sir Brian Abuno, wholesaler kag retailer ni kadtuin nyo lang da. Delcor sound system kay pare GC basi mangita ka mo bla sound para sa inyo fiesta o kung ano da nga okasyon. Ara ng Delcor sound system sa Bonifacio, Tanza, siyudad sang Iloilo, yan panagyan man ni pare GC Espirida. Kag mangita man kamo sa mga priskang isda, yara sa cruising patio, Dueñas, Iloilo. Kay Niji Matupas kag kay Digol, pwede man kamo makapaluto da sa inyong mga okasyon. Na-meet sila na magluto nga duwa. Basta tagin nyo lang sang 5 oras para nga makapamalaklon sila. Kag isa pa, no, basi magpahimo man kamo sa mga tarpaulin, magpa-design kamo sa mga souvenirs, kung ano pa da, ara da ang Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind na hamtang ini sa Barangay Katilingban Molo, sagwa lang sang Longwin Establishment, sa unhan lang sang Bureau of Fire Protection. Pangitan nyo lang si Sir Manny John Sanoy, Graphics Innovative Mind. No, sa mga listeners man naton balikbayan, kadto ka mo syudad, may wheels na, tanawan yung wheels kung ano mga project da, kung diin ka mo makadtong mga destinasyon, ang Bulo Plaza nami, tanawan yung blada sa wheels, no? Kung gusto nyo nga maglagaw-lagaw mo syudad, ara dagin plaster sang city government sa Iloilo Newsline kag sa Gimaras Newsline makitaan man sa YouTube channel sang Iloilo Newsline makitaan manada. Okay? So more power Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were.
We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suoc quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suoc. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. These will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, Liga ng mga Barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout.
We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfect city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. 5, 6, 7, go! DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sergeant Manny Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sergeant Manny Grocery. Uswag spirit, we are continuously gearing up our services for the Ilonggos. Wheels for Inclusive Development and Good Governance is our roadmap in bringing our city to the next level. This sixth agenda platform composes welfare, health, education, environment, livelihood, and sustainability. With our ardent desire of attaining inclusive progress and making more promising practices, we continue to address issues through different projects and initiatives that truly make our wheels on the go. minutos na nakaligad sa lasot. So, padayon ka mo nga nagapamati diri sa aton nga pagawaragwag. Salamat sa pagpamati sa mga taxi drivers, sa mga vendors, no? Ang nagamonitor diri kag sa mga listeners ta mga 55,000, no? Kag mga followers. Thank you so much sa inyong pagtanaw kag pagpamati. Kay Kadoy kag kay G Makabalongga mayong gabi. Salamat gid. Kagdadiraman sa Pamilya Cabalonga, Pamilya Cordova, Pamilya Galiofin, Pamilya Bautista. Thank you so much. Kay Rambo Bautista, kay Nelson Bautista may gabi. Kaya sa Pamilya Guinness, Pamilya La Pascua, Pamilya Ramos, thank you so much. Sa Pamilya Prado, Apinan, Soria, Subuman, Villanueva, kay Kagawad Jutay Abilia, mayong gabi. Dira sa iban pa nato nga mga naka-tune in, nagatanaw
Sa kay Leslie Londonio, good evening. Kay Mara Maro, no? Diraman sa pamilya Marquillero, sa pamilya Moriera, kay Classmate Edi Moriera sa Ontario, Canada. Kay Ricky Lamigo, diraman sa Canada, mayang gabi. Sa kay Alex Vidal, good evening. Kag sa iban pa naton nga mga miyembro o kung katapos sa media nga nagamonitor gatanaw, thank you so much. Sa taga City Hall da mayang gabi, kag sa taga Capitol mayang gabi sa inyo nga tanan. Ipabati ta sa inyo ang inaugural speech ni Vice President-elect Sara Duterte, no? Kahapon nagsumpa na siya, kadungan sini sa Father's Day, no? Nagsumpa na siya. Amo to nga nagtambong man ang iyang mga himata, mga supporters ara man nagtalambong. Ari ang inaugural speech kahapon ni Vice President-elect Sara Duterte sa interview ko makover ini sa RTVM. Assalamualaikum to our foreign guests, sa aking mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon sa inyong tanan. One of the most important lessons I have learned as I navigate life, and the same thing that I believe we should ponder upon as one country, united in our determination to overcome our difficulties and achieve our aspirations, is that we should commit to heart the priorities of God, country, and family. My life is a testament to the power of a God whom we know by many names. My younger self was consumed by a dream to become a doctor. I pursued a pathway that I thought could help me realize that dream. But I was directed toward another way. And now I am a lawyer. When I committed myself to governance and public service, I was also determined to finish 3 consecutive terms as mayor. That will not happen anymore. I am now the Vice President-elect. The voice of 32.2 million Filipinos was loud and clear. With the message to serve our motherland. And this message has been reiterated in my oath to consecrate myself to the service of the nation. There is a God whose will transcends the desires of our hearts, one whose will directs us to the way that we might not have imagined, but a way that consecrates ourselves every day to help our fellow men overcome the difficulties they face in their lives, to change lives, to save lives. If you all take a moment to listen to the call to serve and decide to heed the call,
in the same way that many are already devoting their lives as hardworking farmers and fisherfolk that ensure that there is food on our tables, dedicated health workers who help the sick, brave soldiers who fight for our country, honest and fair entrepreneurs who support our economy, patient school teachers that guide our children. I believe the country will be heading towards a future of hope, security, strength, stability, and progress. Today, we celebrate the life and works of our national hero, Dr. Jose Rizal. May his memory light up the fire within us to become patriots. Rizal taught us that selflessness and sacrifice could change our country's fate and shape our children's future. The bravery of Rizal completes the fabric of our identity as Filipinos. Magkasama sana tayong bumangon bawat araw, kasabay ang nag-aalab na pangako sa ating mga puso na mahal natin at patuloy nating mamahalin ang Pilipinas hanggang tayo ay nabubuhay. Let us show our love for our country by taking care of our families and communities despite the unending challenges that come their way. Today is Father's Day. This is a time for families. This is a replay. But you are here with me. Daghang salamat sa inyong pagtambong ug pagkuyog kanako niining adlaw. Happy Father's Day to all the fathers who make sure that another person is given the best of everything. Today, our children are facing a very complex future, one that is rife with conflict and uncertainties. Some of these challenges include the winding cycle of poverty, the trauma of broken families, the lifelong baggage because of irresponsible and bad parenting, the abandonment issues due to an absentee parent, the anguish of gender confusion and discrimination, the destruction brought about by drugs, the lure of easy money in criminality, cases of HIV and other sexually transmitted diseases, the failure to identify and speak up against different kinds of abuses, the life-altering effects of teenage pregnancy, the detrimental effects of illiteracy, the emotional injury of bullying, unstable mental wellness, recruitment to support terrorism, misinformation in the internet. The list could be endless. A strong, loving, happy family sets down all the basic foundations essential in the development and growth of a child.
At home, parents have the duty to teach children the values of integrity, discipline, respect, and compassion for others. And we should never forget that it is the duty of each Filipino family to emphasize that education begins at home. Atong isilsil sa ilang alimpatakan nga ang maayong pamatasan, edukasyon, ug pagpaningkamot maoy magdala kanila palayo sa kinabuhi nga puno og kalisod, padulong sa maayong kinabuhi nga ilang ginahandom. We should not, as we cannot afford to squander the future of our children. The days ahead may be full of challenges that call for us to be more united as a nation. But let me reiterate this. We can never go wrong if we are a people dedicated to honoring the will of God, to serving our country and our fellow men, and protecting the integrity of our families and the future of our children. Ako po si Inday Sara, a proud Davaoeña. Very proud. A proud Mindanaon. Hindi ako ang pinakamagaling o pinakamatalinong tao sa Pilipinas at sa mundo. Ngunit walang makakatalo sa tibay ng puso ko bilang isang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! Dagang salamat. Nabatian si Vice President-elect Sara Duterte Carpio. So amo tong inaugural speech. No? Madamo nga maproblema nga tagan ini pagtamod sang pungsod. Kag isa na di ang pagwatak-watak sang pamilya bangod nga wala gina guidance sa mayo sang ginikanan ang ilang nga mga kabataan. Ang isa pagid dire nga tama ka sensitibo ang parte sa illegal drugs. Hasta subong, no? May ara Japon nga balaan na gid nila nga tama ini kadelikado, tama ini makahalalit ini sa mga tawo kag sa mga kabataan. Pero sige sa gyapon kay nga madali ang kwarta. Di ambot san o pani maguluntat ang mga drugista sa pagpalapta sa illegal drugs niya. Ha? Hulaton paguro nila ni magkalahinabo sila. Ha? Hulaton pa nila siguro nga sila mismo nga mga drugista maglinaway pinatyanay. Sige man sa gyapong kampanya sa atong gobyerno, ilabi na si President Rodrigo Digong Duterte, si Tatay Digong, dumaano na diyo. Pero may ara gid gyapon galisa sa bagay way gaplariho tudlo ta mo, no? Ang kalabaon ti may ara gid nga nagalisa bisan tudlo sang amay, no? Ano katudlo sang ilang nga ginikanan nga magkadto sa mayo pero galisa gid sa gyapon kadto gid sa malain. Di gapon ang pag-inaugural speech timing ini sa Father's Day. So medyo tandog sa paminsaron sa mga ginikanan ang speech ni Vice President-elect Sara Duterte. So kabay pa nga matagan ini sang pagtamod, kabay pa nga magbinuligay, kag kabay pa mag-uswag ang pungsod.
When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City!
7, go! DJ Obed. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginaulat nyo? Bakal na! DJ Obed. Our planet needs more. More from me, more from you, more from all of us. Since we started, More Power has committed itself to bringing more to life. But what is more? As an electric distribution utility, we light up thousands of homes, businesses, and institutions. So that's where we started. Under our 5-year development plan for Iloilo City, we worked to rehabilitate and modernize the system. We conducted an overhaul of our distribution system by investing in state-of-the-art facilities. This made sure our system was more responsive on several levels. Repair and optimization of facilities to decrease power interruptions. Automated restoration to decrease downtime for 90% of these interruptions. A 24/7 response team present for the rest, and mobile substations to relieve overloading. These state-of-the-art technologies have a focus on sustainable practices, such as net metering services allowing consumers to export excess energy, cutting down their cost, and increasing the use of renewable energy. All of this while having 100% renewable sourcing from geothermal power plants and cutting electricity rates in half. This made sure that the energy we supplied was more reliable, more accessible, more sustainable, and more affordable. And we will continue to endeavor in incorporating renewable energy into our portfolio for the long term. Our services are only limited by our technology, and when we upgrade, we can bring more to your life. We partnered with LGUs to streamline the application process to make electricity more accessible to all of our consumers. We are not afraid to take on pilferage syndicates. We collaborated with the LGUs to convert these illegal connections to legal connections. Justice and fairness must be the standard. Through the streamlined process, paired with our efforts to apprehend pilferers and crack down on illegal connections, we have reformed the energy sector. Now those who were forced to live on illegal connections can now take pride in being legitimate consumers. We are also not ignorant of the crisis our city and consumers have been facing. We feel your struggle, and we are here with you as partners. And that's what gave birth to the Partners in Power Foundation. Through our foundation, we donated millions to help the city and its institutions fight against COVID with dedicated response teams assigned to major hospitals for rapid response to save lives. Beyond all this, we wanted to do more for our environment. In our first 2 years, we planted trees, mangroves, and released fingerlings. We have even adopted an entire mangrove park and supported a citywide endeavor for urban gardening. We also worked on what we could do more within our system. Our entire distribution system
was made more sustainable by replacing every wooden pole and transformer with stronger and eco-friendly materials. And for every wooden pole we replaced, we committed to plant trees for each one of them. And you are a part of this too. 1,400 of us work together to donate flower pots for bike lanes throughout Iloilo City, along with encouraging our workforce to bike to work. But still, there's so much more to be done. Our mission stays the same, to bring more to life. As long as we work together, we can do more, we can be more. Balik kita sa atong pagpangalaga diri sa Iloilo Night Watch. Ini ginadolong sa inyo sa Vitron Animal Clinic. Ang Vitron Animal Clinic na hamtang sa Barangay San Miguel, Hordan, Guimaras sa pagpakadto kabla sa Santa Teresa, Yara sa Wala. No? Ginapanagiyahan na ni Doc Ronnie Galia, veterinaryo, no? Kung mayad gid nga veterinarian, no? Si Doc Ronnie Galia. Kadtuin nyo lang kag kung bulong ka mo sa inyong sapat, pwede man ka mo makapamahaw dira sa R&L store ni ng ating Galia. Ang Soboman Sweetie Boko Shake na hamtang ini sa Barangay Kamalig sa sulod San Ceres Terminal. Kadtuin nyo lang, barato mapresyo, mayad nga pagtimpla kay timplado ina isang chemist. Puro-purong bukong ginagamit na. Tapos raw sugar kag purified crush ice. Testingin nyo lang Kag load lift trading and services, isa man kadako nga construction firm, nagapang obra sa mga mansions, mga balay, mga supermarkets, nagapang design man. Kadtoyin nyo lang palihog ang ila opisina sa Block 5, Face San Francisco, Homes Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. O kung pwede man ka mo makatawag o kung makatext kay Engineer Joey Diaz, 0939-812-6336, 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Sa pamilya Yanson, pamilya Navera, pamilya Plaga, pamilya Siderio, pamilya Diaz, mayang gabi sa inyong atanan. Salamat sa pagtanaw, kag pagpamati. Diras Negros, diraman sa Guimaras, sa Capiz, sa mayong gabi. Salamat yid. CL Diaz Poultry Supply na hamtang man sa Barangay Bagakay, San Dionisio, Iloilo, nagapang baligya sa mga feeds kag mga bulong para sa kasapatan. Testingin nyo lang dira, barato na ang presyo ikumpara sa iban nga nagabaligya man sang feeds. Rada si Cheryl Lucindo Diaz kag yung mga bata, aramas totong Lerek Diaz. Bisitahin nyo lang ang CL Diaz Poultry Supply. Sa aton nga mga listeners, ang local public transport route plan, amo ini ang ginawawaw sang kalabanan. Kay hindi lang paginutok sa mga pasahero sa terminal, ay nagdugang gasto, nagdugang palaligban sa mga ginikanan kag sa mga tawo nga nagatrabaho sa syudad. Ngalin sa probinsya. Tiyama kung mo mapila ka pang mapila, kung sulod nimo alas 8, laban-laban nga malit ka, timay lang kung why nagapang multang inyong establishment, ang inyong mga employer. Ti kumultahan ka pa, late ka na, disgrasya. So dapat matanaw ini mayos ang syudad. Matanaw ini sa mga ahinsya sang gobyerno, nga mo ang nagpatuman sang sining LPTRP o kon Local Public Transport Route Plan. Kag tanawon man sang mayo, kaysang una, tag one ride lang, subong tag double ride, triple ride. Ang mga kabataan, mga estudyante na perwisyon, nagdugang ang libog sang ila ginikanan, hindi magdugang, dugang allowance. Hindi ka magdugang allowance kay kapos ka, kaduha ka magsakay, katatlo magsakay, sa una, kisa lang. Tiyama ko nyo na. So, dapat ma-review ini sa mayo. Kaya hindi man ni magpatuman ng taga-DOTR o kung taga-LTFRB. Kaya may-ari kita nga mga líderes lokal, no, sa syudad.
Amo ang nagatanaw, amo ang nagadiyon sa ordinansa, kag amo ang naga-implement. Hindi lang dapat ang SM City at RIA, ang boardwalk on festive walk, ang atagan niya di sang pagtamod. Ang paboran. Dapat alalangay. Mangkuton mo ang kadaman, naperwisyuhan sila. Mangkuton mo estudyante, nagdugang allowance nila, nagdugang libog nila. Kay iway ang iban nga salakyan nga nagaagi sila tubang sang ilang kolehiyo o kon na universidad. Nga dira sila nagabuto. Ang iban nga negosyante nagakalipay nga kun sa diin damo tuya ruta sa salakyan. Pero ang iban niya nagakasubo. Kay nga naggamay ang ilang kita, nagjutay ila kita. Hasta gasoline station, nagapanghakroy, bangod ni sa LPTRP nga ginpatuman sang city government. Gin-implement sang city government. Kagin aprubahan lang ini sang DOTR, kay kung anong mando, anong hambal sang dalom, ma-approve na nis babaw. Hindi man na pwede ang matumato tong babaw nga sila mapatuman, mayari kita leader sa dalom. Di ba? So dapat tanawon ini sa mayo reviewhon. Kaya hindi na dapat maglawig pa ni. Kaya kung ninalim maglawig ni, ang aguni sang tanan, ay mag face to face kita, base mabutang sa lang-alang ang pag-eskwela sa mga estudyante. Base madamong late na di. Mayo lang kung makaintindi, lagi ang ilang mga professor, ang ilang mga mistra, mga manunudlo. What if hindi sila hindi makaintindi? Nga makapila ka bisis yung magsakay ang ining estudyante para makareport lang, makakadto, maka-eskwela. Di kaluluoy sila. Ang mga negosyante, paano nila matransport din sigidang ilang mga goods pakadto sa ilang ginabaligyan? Ang mga nagatrabaho. Di ba? So madamo ang naperwisyuhan sa hinali nga pagpatuman sang LPTRP nga siling i-modernize na masalakyan. Di mayara na nga mga salakyan daw na kay siling nyo modernization na modernize na. Dapat taniway nyo anay gin daso nga implement. Ginpaplastar nyo anay tanan-tanan kung may kapabilidad nga magsalo sa mga pasahero halin sa probinsya, sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz. Para nga dayawon ka mo. Do hindi naman dapat nga mo sina. Nga madamo ang naperwisyuhan bangod lang sa kadayawan ninyo. So dapat ma-review ini Mayo. Kaya kay Mr. J. Conlong, tawag kita, no? Unattended. Makulang siya. Gusto ta mapa-assist ni kay ti sila ni sa unang ready ng syudad. Okay na. Ti okay na tanawa kundi si Kangkang. Madamo ang naperwisyuhan. Mayo ng festive walk nag-increase ang ilada nga kan. Nga kita, how about ya si Iban? How about ya sa kadamaan? Nabutang sa alang-alang ila negosyo. Nabutang sa alang-alang ang pag-eskwela sa mga kabataan, sa mga estudyante. Bangod sini sa pagkambyo sa maruta nga ginritoki gulpi lang. Antes kita tani nga nagamo sini, ginkonsulta taman tanan-tanan. Hindi lang sila nga mo lang ni konsultahon, dapat mayaragit public hearing Imbitaron tanan-tanan kung nanong ila sentimento. Hindi nga silang masigpanghinaw kamo da hasta sa City Council ni nga kamo nag-approve sang ordinansa, mangkutanay pa kamo sino nag-implement. Sino ma-implement na Daw pareho lang pinanghugas kamo kay bangod nga may mga problema. Astang terminal kayuhan nyo bla, i-plaster nyo na Mayo. Ang mga lubak-lubak da, mga ginatubi-tubian da nga kung nali nga magulan, ipakayoon nyo sa mga terminal owners. Labi ng muhon terminal tanuan nyo bla, kung manaog ang mga pasayro, hindi bla kung nagabuo ang ulan, mabasa sila. Kaya hindi makadulog sa may shed dito ang salakyan.
Kag kung hinali, magpila naman sila. Pakadto naman sa syudad. Mainit, maulan. Ti anong ila pasilungan da? Paano na ito ma-practice ang protocols? Ang health protocols kung nagagilinutok lang kita. Sumbudlay maginamo sini. Madamo patani nga mga dapat hatagan sa pagtamod. Madamo ang dapat sulbaron antes ang implementasyon. Igaling kaya mo nang inyo ya pagtanaw, wa inyo ya ginatanaw sa mayo ang kabilugan, no? Kay gusto nyo daw barabara, tanawan nyo. Hindi, nagdako problema. Siling nyo sa una, hawanan anay. Ang mga dalanon, tinawanan nyo. Why Japon, ara parking anay? Ara sa gyapon ang pinaugatay. Mayo lang din mga sitilo po, nagdako ang income nila, pero may ara sa gyapon dungulis yan nagapaugat. Ambal nyo sa una, kayuhon yung terminal, ipakayon nyo sa mga operators, nakayon nila, ang nami lang terminals ng kapasan, hindi bilang series terminal. Ang iban, nagmayo man ang iya kakwan, ang iya tagbak, ang kay Mr. Ladrido, how about sa iban? Okay lang sa inyo? Pabayaan nyo lang na? Ay, why ka muna huya? Bita huya-huya man ka mo? Tanawan nyo man da, labi na naging sa kay kagawad ka, public official ka naman, isa ka sa mga nag-approve man sang sining LPTRP, kung sang implementation ni sang route plan, di ba? Katapusan imo nga terminal, show window pa naman nada, hasta CR, wain mo yung plaster nada sa mayo, hasta inyo nga kasulod sa terminal da. Pasudla ba lang mga salakyan na, hindi kay arada sa kilid sang karsada, dira mo ginapaload and unload. Kung i-plaster nyo sa mayo nyo terminal, nga why ga saramihay, mayad gin ina. Why gin sang feedback ang mga tao. Galing kiti may mga feedback, alang anong tani pa bungol-bungulan. Hindi ta paghatagan sa pagtamod. So dapat tamda nyo man mayo. Ang concern sa mga tao, hindi kay ang income lang inyo eh. Hindi kayo makontak si Mr. J. Conlo. Sige lang, pabayin na ba? Sako na sila. Upod sila ni retired Colonel Oldarico Garbanzos. Ang aton malana, di nga matadlong. No? Ang matadlong, maplastar sa mayo nga way sa mahulan. Wala sa mabutang sa lang-alang. Aber man na manog baligyalan sa mani, hindi sa mahulan, hindi siya hindi siya magastuhan sa mayo. Para manibla sa mga imol ang aton nga pagpangalagad. Para sa imol katapusan na damo is lakyan dito ya sa madalag ko malls. Iba niya daw way na ginagyan. Madamo nayo to yang ilang nga gahi, mayo tong ila income ang mga sidewalk vendors naton nya tanawa. Nagapanghakroy. Ang mga terminal, super, tanawan damo gapanghakroy. Madamo nagkaladunot kalabasan nila to kagiban pa nga mga baligya to, mga ulutanon. So mo ni mabulubudlay. Dapat matanaw ni sa mayo sang syudad. Ma-check ini sa mayo ang ordinance nga gindihon nila. No? Kung mahimo pa lang iamin ini nila. Hindi dapat nga magpakatiga sila nga madamo nga mabutang sa lang-alang. Ilabi na kunali nga magbalik ang face-to-face classes sa mga bulutuan. Sa tanan natong mga listeners kag mga viewers, thank you so much. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa mga nagahiwat sang anniversary, happy anniversary. Dire lang kita kutob sa atong pagpangalagad. Upod lang sa atong technical partners kay Toto Boy Chef kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kay Ma'am Shigali may gabi lang da kag Sir Joseph Oiko, kay admin
Okay, branch manager mayang gabi kag sa kay Sir Kasamayo, kay Sir Kajinte kag sa iban pa nga mga vendors. Thank you so much kag sa mga porters. Thank you so much. Inyo alaga dyan ni Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.